Good morning friends, welcome my new video। काल सकाଳେ फूल तोड़ी आसंतु। सकाळु सकाळु माकड़ मो फूल तोड़ुची मु जानी। कुआड़े गला कुआड़े गला गला धर 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 ये आउ कि मो बेनु भाई नो ए ने ने लुसी ने 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 नौनु एबे मो फ्रिज टा टिके सफा कर दोची टिके असना हेथिला। फ्रिज सफा करू करू का एमिति बड़ भूल मु करिछि आ कहंतुनी। फ्रिज टा को खराब कर देली ता आइस बॉक्स रे आइस हो जाइथिला मु त काढिथिली तो ता गैस लीकेज हो गला आइस बॉक्स रे तो फ्रिज खराब हो गला काली बतानो। मु मेकानिक को फोन करथिली से कहले 3000 खर्च हबो। अयोध्याटारे मो भूल रु फ्रिजटा खराब हो गला। बापा मते गाड़ी देलेनी किंतु बापा पार्टी कले कहले मना करूची से तार मन भी थांदा तू काहे लागिथि कोन करबी। किसी बचारे भांगी दो ताई गाड़ी से थले दे ना थाओ गाड़ी से तो से खाइए एदी एदी ये कंचा देले ना खाइ दोनी की कंचा दियोनी बांती करियो बाबू देईनी तो पछल ए मसाला सड़ी होई देखि कोठी लाखिची देखि कोठी लाखिची माछ खाइकी कंटा लगेछि को कोही कांटा पोचरी आउ दिने इंदी उंडू आ ए उंडी आ खाइबु हिंदी बागे खाइ पन्नु आउ छी को आगरे आगरे हां देखि इस तू माछ खाइकी कंटा लागिगला कंटा लगी छड़ौची बस छड़ौची बोले कहिला तार देखला बेलू सी दांत ऊपर एमती रही जाइए काढ़ जा
କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲାଣି। ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ପବନ ବି ବାଡ଼ଉଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କୁହନ୍ତୁନି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଘାସ ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡି କରିକି ପବନ, ପତ୍ର ଫତ୍ର ଯେତିକି ଉଡୁଥିଲା। ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ନିଦ, ଉଠିଲା ପରେ ଅଧା ଥିଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଜି ବସିକି ସିଲେଇ କରିଦେଲି ଆଉ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେର କାମ ଥିଲା, ଶେଷ କରିଦେଲି। ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ପଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ଥିଲା, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁକି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସରିଗଲା, ପୁରାଣ ବି ପଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ସବୁ ଫୁଲ କାଢ଼ି ଦଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।